Kay may init tam lagi pagkabuntag mga kartang butang ni mig semento des among tangke labi na gadyo des among gianan diri sa gripo unya pagkahuman guys igor ami na human pagkatataw dihing bundak ang uwan. Sakto ana mga kart pagkabuntag kay init naman siya kay pila na masug adlaw diri nga sige uwan guys unya karon ning init man amo gudong gidali-dali og kanang butangan diri og kanang semento bitaw diri nga part kay medyo hingsingaw na jud siya jalain kadyo og nami mga customer mauwaw kaayo mi. Dali ra siya napuno mga kart kay ngano ang gikan sa gripo nga tubig mupadong man diri sa tangke mo nang dali ra kadyo napuno dili pa unta ni mapuno og pag CR lang pero ang inagas lagi kan sa gripo manglaba maligo ari padulong mo na napuno jud siya kung magkanal mapugod mi guys wala jud kalutsan diri kay occupied kayo ang space daghang balay unya murag wala jud kaagian sa tubig nga kung magkanal mi kay medyo nalupa ni dinhi murag naubos bitaw mo nang wa mi choice diri lang jud mi magantos mi aning dapita pero sige lang despite aning mga pagsulay mga pagantos kay baw jud mi nga naa jud ni mga makalingkawas sa jud mi puhon sa magampol lang sa Ginoo kanunay mosalig ta niya unya salig ta sa atong kaugalingon maning kamot lang jud ta makalingkawas sa tapuhon sa atong sitwasyon. Kay lagi mahal man og mag-hire pa mi og panday mga karpentero din ha. Kami na lang diri magtinabangay sa igsuon ni Joabels og kami na lang magtinabangay kay sayon ra man pud ni pila ra pag mix aning kanaang semento basta kabalo lang ka sa measurement ani okay kaayo ni kadya si Joabels kay daghan din siyang experience naka-experience man sa ani munang go kaayo oy no need na gud mag-hire pag mga panday-panday da kay mahal na kayo ang bayad karon sa panday oy dili ra kay panday may mahal mga katanan tanan paliton mahal na jud kaadyo karon mo nang karon mga panahon na dapat ka mao jud ka mo diskarte mo tipid sa imong kita di jud ka magburas ka og labi na gazud ang atong income is tama-tama lang. Kay na-mix na malagi tanan hasta ang graba o ganaang balas. Gisagulan ni Joables og graba kay para nay mugunit na may magmulig-on bitaw siya kay dili na mabutang kabilya kay gamay ra man pod ni kang sa gilid ra man bitaw pod munang wala na butang og kabilya gibutangan na lang namo og graba kay para mulig-on siya. Bisag unsa bitaw nga buluhaton mga ka-heart no basta kay magtinabangay lang gajud mo matag teamwork bitaw mugaan gajud ang inyong trabaho ja dili nakakabantay nga nahuman na di ay. Mura ra nagsa relasyon mga ka-heart kung walay pundasyon ang inyong relasyon walay magpaubos, puro pataas, puro pa-pride, bungkag jud ang inyong relasyon, dili mo magdugay. Kay naman lagi sobra mga ka-heart no, kay diri raman sa gilid na mo gibutangan sa tangki, amo na lang pong gibutangan og tamakanan diri sa kuan kay magbasa ba ni dinhi, wala na lang namo gihimong pathway kay para ang tubig is dili siya magpundo na pod siya kalutsan. Og para po dili siya modangog mga ka-heart no, labi na jud og mag-uwan among gi garang-garangan ang bagong gimasa samtang basa pa kay para mo rough bitaw siya, dili siya ingon nga kana bitong makadisgrasya simbako kay diri dapita kun diri mabasya. Unsa igo ra mi nakahuman mga 30 minutes bagatuhing bundak ang uwan dili mi magdahom nga muuwan kay ngano init siya murag uwan init hingkalit jud siya bundak mo nang wala mi kaandam amo na lang gibutangan og plastic guys. Sabi ko dili ni mo uwan oy kay na init makaastanan. Mabitaw nagsemento na mi kay init badali ra mauga. Sus waray sa kauras sing uwan. Sayang ba pud oy. Very sad kayo guys kay syempre nagkuan tag kwarta unja atong effort unja nabasa ra sa kuan uwan. So wala tay mahimo kay uwan man jud. Dili na to kapugngan ang kalikasan.